aujourd'hui en province de l'Ituri, spécifiquement en territoire de Mombasa. Je m'en vais donc vous lire les communiqués qui est sorti tout à l'heure du porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire dans les territoires de Mombasa, qui demeure préoccupante suite aux récentes attaques perpétrées par les éléments terroristes des ADF-MTN contre des populations civiles innocentes. Les bilans fait état de 43 compatriotes tués, 44 maisons incendiées, ainsi que d'un camion Ben et 5 motos endommagées dans la localité des Bafuako à chefferie des Bandaka. Ces actes barbares, caractérisés par des violences aveugles, des pertes en vies humaines et des destructions de biens, constituent une grave atteinte à la dignité humaine et une violation flagrante de droits fondamentaux. Les FARDC tiennent à rassurer la population que toutes les dispositions sécuritaires sont en cours de renforcement afin de protéger les populations, restaurer l'ordre et mettre hors d'état de nuire les terroristes ADF et leurs alliés. Les opérations militaires ciblées sont intensifiées dans la zone pour traquer et démanteler les réseaux terroristes. La population est appelée à la vigilance, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité et doit dénoncer tout mouvement suspect pouvant contribuer à l'éradication de cette menace. Voilà donc la bonne information et non tous les bilans et tout ce que nous avons vu la journée sur les réseaux sociaux. Il fallait donc à la fois pour le gouvernement et pour l'armée de prendre toutes les informations de terrain et de vous apporter à bon temps la bonne information. Et donc évidemment, c'est des actes que nous condamnons et pour lesquels nous travaillons étroitement avec les gouverneurs militaires à la fois de l'Ituri et du Nord Kivu pour que nous puissions endiguer définitivement cette menace terroriste. Et c'est aussi l'occasion de redire notre solidarité à toutes les populations qui sont touchées. Alors, je vais terminer par où je vais commencer. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri Patrick Muyaya uyu yahumurije abaturage ndetse aranabihanganisha abaturage buri na Ituri aho yabwiye ko bakomeza kwihangana kandi ko igisirikare cya leta kigiye gukomeza guhangana n'uyu mutwe wa ADF ukomeje koreka imbaga y'abaturage. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bo muri Ituri babone umutekano usesuye kandi babeho mu buryo bwiza. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gisirikare cya FARDC bariteguye kurwanya uwari we wese wakoze ibi bikorwa byo kwica abaturage kandi uyu mutwe wa ADF ukaba uzabiryozwa rero niryo tangazo ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabaye utangaza. N'umutwe rero umaze kugira imbaraga ndetse umaze kwigarurira ibice byinshi bitandukanye no muri Ituri aho ukomeje kugenda ukora ibikorwa bimeze nk'ibikorwa byitera ubwoba. Nguko rero uko byifashe turerekeza mu bice bya hano Uvira n'imirwano ikomeje guca ibintu muri Plaine de Ruzizi aho ingabo za M23 zikomeje guhangana n'ibitero bikomeje guturuka ku ruhande rwa leta Kinshasa nkuko uyu guverineri Jacques Porosi yabishimiye ari Kinshasa avuga ko bohereje abasirikare badasanzwe abasirikare b'abahibu bari ku rugamba aho bakomeje guhangana n'ingabo za M23 ariko M23 nayo ikaba idayicaye gusa ikaba yababereye ibamba dore ko bafite gahunda zo kwisubiza ibice bya Kamanyora Agatogota Ruvunge Rubarika ndetse na Sange. M23 rero ikaba nayo yabakomeje gukomera kuri ibi bice imisozi miremire Plaine de Ruzizi. Tuvuye muri Plaine de Ruzizi tukajya muri Puezelo ndetse tukajya hano muri Haut Plateau na Mwaye Plateau n'ibitero byakomeje kwisukiranya birimo ingabo z'abarundi ndetse birimo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bakomeje kugaba ibitero bikomeye mu misozi miremire ya Minembwe aho bashaka kwigarurira hano Puezelo. Ingabo za M23 zakomeje kurwanya ndetse no gusubiza ibi bitero mu buryo bukomeye aho bivuga ko bahanuye drone zigera kuri 2 z'igisirikare cya FARDC nyuma yo gutsindwa urugamba mu by'ukuri byerekanye no kurwana ku butaka ubikiri gukoresha n'indege za drone n'indege zikomeje gukora akazi gakomeye zikomeje kwica ndetse no kurimbura abaturage b'abanyamurenge hari aho zangiza amatungo zikangizwa n'ibikorwa remezo. Nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ikomeje kubyegeka ku gisirikare cya M23 kandi iri kwamagana ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'abanyamurenge. Nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kubisinja u Rwanda ndetse na M23 ndetse badaciye ku
ruhande bakaba batangaje ko ngo u Rwanda ruri kubikora rushaka kwimurira abanyamurenge ngo mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byo abatari bake babiteye utwatsi baranabyamagana, bamagana amagambo ya Patrick Muyaya akomeza gukoresha, ati ntago ari amagambo mu by'ukuri ya munyepolitike. Turavayo turerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko iturika ribaye mu kigo cya gisirikare ibikoresho bikomeye bihambaye Perezida Neva yari amaze guhabwa bizamufasha mu ntambara, ndetse ngibi byari ibikoresho byagombaga gufata mu rugamba rwo gutera ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, dore ko ngo bari kubikoresha bari guturuka muri Uvira maze ngo bakinjirira Rusizi. Ibi rero byamaze gushya, Imana yirirwa handi igataha i Rwanda, urucira mu kasoro gatwara nyoko. Ibyo bikoresho byose byamaze gushya bihira mu gihugu cy'u Burundi mu kigo cya gisirikare hariya ku Musaga, aho byamaze kuba biturika hariya ku Musaga, byahitanye abaturage batari bakeya ndetse n'abasirikare batari bakeya. Bamwe rero bahise bafungwa, abasirikare bakomeye bamaze gufungwa bavuga ko aribo babiturikije, ngo kwabayeho, bavuga ko habayeho kwihorera ndetse ngo bishobora kuba byakozwe n'igisirikare cy'u Burundi. Aha rero biravuga ko bamwe bamaze gutabwa muri yombi. Ubu igitumye ngaruka kuri iyi nkuru nta kindi, ni inkuru iri kuvuga yuko abasirikare batari bakeya bamaze guhunga igisirikare cy'u Burundi nyuma y'iturika ry'ibi bisasu ndetse n'ibi bikoresho bya gisirikare birimo amadrone, amabombe, amasasu n'ibindi bikoresho bihambaye byari byamaze n'igipfunyika gikomeye cyari cyamaze kugera ikinshi hariya ku kibuga cy'indege cya Mekiro Ndadaye, ariko bijyanwa hano ku Musaga mu kigo cya gisirikare gihari gikomeye. Iki kigo cya gisirikare cyakomeje kurundwamo ibikoresho bya gisirikare, nyamara ibi bikoresho byahitaga bivanwa muri iki kigo cya gisirikare bikoherezwa mu mujyi wa Uvira. Iyi stoke yari yanze gushyirwa mu mujyi wa Uvira kuko batekerezaga ko umujyi wa Uvira ushobora gufatwa na 23 iyi stoke ikayitwara. Rero iyi stoke niyo yagombaga kujya isapotinga urugamba ruri kubera mu mujyi wa Uvira cyangwa muri Plaine de Ruzizi. Bivuga ko ibi bikoresho byari biri kurundwa no ku Musaga kugira ngo bijye bihakurwa bijyanwa ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hano muri Plaine de Ruzizi dore ko bari bafite gahunda yo gufata Kamanyora ndetse na Bukavu, nkuko Kamanyora na Bukavu, ariko ngo bagahita bafata na Rusizi. Ibi rero ibikoresho bikaba byamaze gushya. Ubu turi kuvugana rero abatari bake mu gisirikare cy'u Burundi bamaze guhunga, nkuko turi kubibatangariza. Imboni mu nyamakuru yacu yavumvikanye amajwi y'abasirikare bamaze kuba bahunga kuko bagenzi babo bari bamaze kuba batarwa mu mvuto bakajyanwa gufungwa, aho bari gushinjwa ko ngo aribo barashe cyangwa batwitse ibi bikoresho. Abasirikare batari bake rero bamaze gufungwa, abandi bakaba batorotse igisirikare ndetse bikaba bitaramenyekana icyerekezo cyaho berekeje mu gihe batorokaga bahunga iki gisirikare cya gihugu cy'u Burundi. Biravuga ko rero benshi bamaze gutabwa muri yombi, ariko abandi bakaba bamaze guhunga bakava mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi, dore ko ubu bikimara kuba abakoroneri benshi bamaze gutabwa muri yombi bakaba baragiye gufungwa kugira ngo babazwe ibyiri turika. Nubwo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yatangaje ko byaturutse ku muriro, ariko biri gukomeza kunugwanurwa ko bikabazwa tese nimba ari umuriro wabiteye, kuki hari abafunzwe, bagatabwa muri yombi, kuki hari abamaze gushyirwa mu mvuto. Ikindi nanone abasesenguzi batandukanye bibajije bavuga ati umuriro wagiye ute mu mabombe, kamabombe atashyirwa muri firigo, umuriro wagiye ute mu mabombe. Ibi byose rero bikaba bigaragaza ko iki kigo gishobora kuba cyarashweho cyangwa se hari drone yaba yaharashe kandi igahabwa korodone na bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi. Ngibyo ibikomeje kubera mu Burundi, nuko abasirikare bakomeje bahunga iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugaragara ko rwose mu by'ukuri ibikorwa bikomeje kugikorerwa atari ibikorwa byiza, aho Perezida Neva rwose akomeje gufunga abasirikare b'igisoda cy'u Burundi ntacyo yitayeho, dore ko benshi akomeje kubanyobagiza, ndetse nk'uko twabahaye inkuru hano yuko abasirikare banze kujya kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategetse kuzenguruka igihugu cy'u Burundi n'amaguru, kandi rwose ngabo basirikare bakaba barabikoze. Ibi rero ni bimwe bikomeje gutuma abasirikare b'u Burundi banga iri shyaka riri ku butegetsi CNDD